So, dari nga side guys, kinaa sila'y second floor. At doon na mo ni Ate Gwen. Ate Gwen. Ate Gwen! So, at doon na mo ang area. Dito sa babaw ang second floor. Then, with my model. Model bireg to ba? Di ba bawal dere? Sige na, uy, move forward. Ayan. So, inaani siya dere sa babaw guys. Uy, lock yata te. Ayo. Ay, okay. No? Ay, okay. Tadan! Yan, naami diri guys. Sa second floor. Oh my God! Ka-nice! Wow! Dupag baba. Wow! Ay, tanggal ni. Hala, oh my ka-nice di ari.